guys. Ayan po guys. Ito dali guys. Ay guys, ulan guys. Ulan na hapon kayo guys. Tumagan guys. Ano guys. Oh, maulan na hapon guys. Ayan guys. Ulan kayo guys. Taliksik. Ulan guys. Uy, buha aja guys. Ayaw saya motor guys. Wala na hapon guys, taliksik na hapon ngayon. Sumay hangin guys, brand out ang palengke. Brand out ang palengke po do. Sumay hangin ay. Palit-palit kong payong o ano na. Suan, tarpuli no, palit. Gusto pa yung hangin dala. Guys, gusto tayong hangin guys. Hangin kayo guys, eh, ulan-ulan. Gusto kayo. Sabi, ulan-ulan guys, taliksik-taliksik. Gusto tayong hangin. Ay, mahangin ang maulan ngayon. Maulan na hapon. Maulan na maulan. Maulan na hapon guys. Run out guys. Oh, talinaan guys, way suga, run out, oso, sapil diri. Okay, so run out yun kayo guys, susong magyong kayong ulan. Hangin magyong kayo. Okay guys, so, sabi nyo guys, tampay na lang ko diri guys sa kwan guys, kaya wag yung sayro. Okay, so, welcome to my vlog guys. Sabi diri guys, so, ipangtog na kami tawon guys. Init kayo mo diri guys, init kayo diri guys, kaya na sinumpa sa likod guys, so. Init mo diri guys, kaya na sinumpa sa likod. Ipangtog na daw diri guys. Ipangtog na namin diri guys. Dili ka mo to, tanawa niya sa vlog niya. Kaya guys, ano guys, tago diri guys. Search ako niya, Mar Sumilitor. Mar Sumilitor. YouTube. YouTube. Sa YouTube ka ito ka. YouTube mo na siya. Ay, maulan dyan guys. Ulan kayo, ulan. Oh. Address lang guys, oh. Run out, run out. Nagkanak mo ka dati. Muling. Ipagtog namin rin guys. Oh, naniabot guys, oh. Guwapo bugtog na guys. Nag-vlog-vlog ka lang bitaw diri kayo. Ipagtog namin rin guys, oh. Namin rin guys, ipagtog na tawon kayo. Namin sa uling eh. Init pa po rin sinugban rin sa likod, oh. Bago man ang uling luster. Init mo rin yung sinugba sa likod guys. Oh, namin rin guys, oh. Sa Lagaw Jensen guys. Advance sa center. Ah, oh, okay kayo. Nari ang mga, nari. Welcome sa vlog ni Sir Kuya, AKA vloggers. Mar Sumilitor. Mar Sumilitor. Hey guys. Nagnasaad siya. Nagnasaad diri sa Lagaw. Diri sa highway guys. Ulan guys, okay guys. Ato po patayro guys. Palukan. Highway guys. Okay, so, patay ulan. Masakanan ya, sirit lang masakanan diri. Ulan na hapon yun. Ulan jadi ulan. Ini guys. Mau tayo guys, ulan tayo. Lukoy. Macam mana lagi?
ulan. Hinay-hinay pagbubot. Kaya naulan ka ron. Di na ulan na po. Okay guys, abot ako sa Sinubuan guys. Okay guys, alam nyo kayo guys, alam nyo, traffic na guys. Hindi ako ulan. Ara, tabangan, wala pa sa hero, mingaw kayo, niya brown out pa yun. Brown out ngayon. Rodyo sa pikas na buhok pala, brown out. Sigang traffic light. Ay brown out dito kasi sigang traffic light, gagana. Dito lang napita, palingki, patong, buhayan, brown out, lugar. Ara, go na. Pero dali na kayo. Dugay-dugay po siya kayo. Dugay-dugay mo bro. Traffic, traffic. Alas 5:41 na lang hapon guys. Ulan lang yapon, sige pag ulan. May merinda dyan guys. May merinda dyan. Ay, hapon na yun. Hapit na magit-git guys kayo. Hapit na alas 6. Tato, huli na budalin dyan. Run out pag yapon. Dito traffic light na ha. Run out na. Hapit na magabi. Sorry guys, tanaw po nga po guys. Asa nga boss? Ay, dalaw ka rin. Sige. Nalakay pa sa hero. Guys, gabi na guys. Pauli na po guys. Yan, ako rin sa highway guys. Yeah, run out pa kayo guys. Wala yung mga sugal guys. So, bigit kayo. Run out guys. Gabi guys. Ito yung tama na po ang vlog guys. Salamat. Run out guys. Pauli na po.